Mayong adlaw mga igala mga langga, mayo pa ba tong adlaw dira nga murag medyo bugnaw naman ng hangin nato diring dapita. Aw banidi ko ninyong mga langga kay natin ribanon karong adlaw sakto pud kay kung walay klase unya gibalibaran pero ato ato mapiti karon kay lagi tungod lagi sa bagyo nga Wilma. Unta mga langga septera mo dira og magpuyo ra kita sa balay sama nako nagpuyo pero nagriban gihapon ta diring dapita. Ron pagita ka riban og balik mga langga kay grabe ginatong bisiha sa mga niagi mga adlaw unya wala gitay panahon kay dagidagan kay tangi pang buhat sa tuang eskwelahan. Balik ta diri mga langga, giriban diri na nako ko ang client karon mga la silingan ra gid nako mga langga unya walay pagduha pag human ako ganala siyang buhok gibutangan na nako R1 o gibabad gina nako siya dag mga 45 minutes mga langga. Yes, virgin hair niya mga buhok mga langga. Unya medyo dry gipud iyang hair mga langga unya tan-awon lang nato no sa tunga-tunga sa ato ang pagriban kung okay ba gyud siya. Una dito ang iyang buhok mga langga pag human ako butag R1 medyo ning kalma diyang dapitaw niya ato na ginang plansahon mao ginang pinaka-importante nga butang sa tong pagplansya sa kinahanglan kay mao man ni maghatag og straight or arita mo binat pag-ayo sa buhok para siya mo straight. Nahuman na di ko plansya na sa kinahanglan mga langga ug atualan na siyang ipahuway mga 10 minutes dapat bugnaw na ginay nagbutang nato sa arto para dili gid siya madaot mga langga. Kalit ra gini nga pagriban karon mga langga kay dili pa man tagi ni schedule niya karon mga langga niya silingar man mi dali lagi kay nako si na-chatan kay naingon ko nga wala mi buhaton karon automatic ning lugsong dayon si Inday diri sa balay o walay paglangay-langay gikamras na dayon ako ang iyang buhok para butangan og medisina aron mo tulid na gyud. Daghang kay salamat sa pagsalig diri sa ako kay first time kita na pariban no. Daghang kay salamat sa imong pagsalig kay gibayran gyud ko nimo daan og dili kita kabilibad kay gibayran na gud ta agad. Ni siyang gi-plus forward mga langga dili na nato dugay-dugayon kay bawon naging magtago sa proseso sa pagriban kay grabe na magin ako balik-balik na may ko video na ako ang pagriban diri. O niya balik ta diri sa kuang giriban mga langga so mao na din ang ikaduha nga medisina ko na nang giwaswasan og tan-awon nato murag ning street na gid pag-ayo ang iyang buhok mga langga dili na pareha ganina nga dry kayo mao na ni ang giato ang giwaswasan gibutangan nato og conditioner ato ang gibutang og treatment para ang iyahang dry dili kaayo klaro mga langga. While giriban ko diri malangga mo jagi tugnaw kita diring dapita kay pwede na maging kabugnaw sa hangin kay naa lagi bagyo diri nya magamping lang kita mga langga dili wala ta kay balo kumukusog ba ning hangina o dili ba. Walay paglangan na human na di ko diha mga langga sa tong pagriban karong adlaw.